ब्रह्माण्डमण्डलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कृष्ण गणित श्रोतामंडली। गोटे कथा रही पूर्व ये जो भारत वर्ष रही पूर्व महापुरुष मैंने भगवत गीतार कहते प्रभु जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मध्याह्नमश्च तदात्मानं सदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। चारि जुगे प्रभु अवतरण करिसंति भारत भूमि। जेतेबेले धर्मर ग्लानि घटे पृथ्वी रे सेतेबेले प्रभु भारत वर्ष रे जन्म निये। भारत वर्षरू धर्म को स्थापन करथांती सारा पृथ्वी रे। गोटे कथा रही रही आसी जहाँ कहे भगवती भारत दर्शन भारत परंपरा। तेणु उत्कलर जगन्नाथ परम आराध्य जे कि सारा विश्व रे परिचित। तेणु गोटे कथा होती पृथ्वी सरोवरे भारत कमल ता मध्य केशर पुण्य नीलांचल बोले भारत वर्ष गोटे हूँ पद्म सदृश। दिने समय आसो भारत कमले पृथ्वी सरोवरे भारत कमल। आज से दिन को जब अनुभव करते आपण मैंने ताहले भारत रे कौन है ना ये पद्म फुटी। भारत रे पद्म फुटी। जो पद्म भारत रे फुटी वही मध्य केशर हूँ पुण्य नीलांचल जगन्नाथ नाम। केशर होती जगन्नाथ। तेणु ये पद्म फूल भितर केशर होती जे कि जगन्नाथ ये उत्कल मंडल रे विराजमान करछंती। तेणु तांको कथा तांको गाथा सारा विश्व रे बाजिब। सारा विश्व रे बाजिब। आउ जगन्नाथंको पाई कि भारत वर्ष पृथ्वीर चित्र भितर गोटे स्वतंत्रता है कि गोटे स्वतंत्रता है कि जो कथा परंपरा शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद भारत दर्शन जेते कथा जेते गाथा सब मुनि ऋषि माने आसी ये कथा को उपस्थापन कर जो कथा भारत रे नाही आए मर्त्य रे नाही। जहाँ नाही भारत ताहा नाही मर। तेणु भारत वर्ष गोटे यही देश जहाँ समस्त जिनिस ये परिपूर्ण अच्छी। तेणु से कथा कहले दिने समय आसो ये भारत दर्शन सारा विश्व को दर्शन करे। भारत दर्शन सारा विश्व को दर्शन करे। ताहा हूँ कौन ना शांति मैत्रीर प्रतीक भारत वर्ष। क्रोध अंबिका हिंसा को दूरे रे रखी अहिंसा परम धर्म को से विचरण कर सारा विश्व। तेणु से कथा रही भारत कमले जो भारत कमल आ मध्य केशर पुण्य नीलांचल बोले जदि पृथ्वी सरोवर है भारत हूँ गोटे पद्म। ये भारत जदि गोटे पद्म हुए तो पद्मर केशर हूँ किए ना पुण्य नीलांचल धाम जहाँ जगन्नाथ विराजमान नीलगिरी नील समुद्र तटरे विराजित जगन्नाथ। जगन्नाथ से जगन्नाथ पाखरे आज दिन गोटे अद्भुतपूर्ण दिन। तेणु समस्ते एकत्रीकरण पृथ्वीर किसी बड़ बड़
ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାଁ ଅଛି ସେଇଭଳି ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହାତ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁକି ଡକା ହେଇଛି ବୋଲି। କେଉଁଠି ନା ପୁରୀ ଡକା ହେଇଛି ବୋଲି ନା ପୁରୀ। ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଳିତ ଜନସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା କ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆଜିକାର କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, କ୍ଲିପ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଏହା ହେବ ବୋଲି ଦିନେ ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ସର୍ବହୁ ଦିବେ ଏକ ମୁଖ ଡାକିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହେଇକିନି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆସି ବହୁତ ଦେଶରୁ ବହୁତ ନେତା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କି ସମସ୍ତେ ବିପଦରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା। ତେଣୁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଅଳ୍ପାୟୁ ମାନବ, ଆମର ବା ଆୟୁଷ କେତେ, ବୟସ କେତେ, କ'ଣ ବା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କେତେ, ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ଧ୍ୟାନ କେତେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଯେତିକି କଥା ଅନୁଭବରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗାମୀ କଥା ପୁଣି ଏହି ମାଳିକା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମାଳିକାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।